तेरी मर्जी पा गया, सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई, महका कलीजा छिड़ गया। अल्लाहुम्मा सल्ले मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाह वलश शहरल हराम वलल हदिया वलल क़लाइदा। वअयदन क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मकामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन्नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअदिन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बी सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी या लखबी या मक्की या मदनी या मुत्तलबी। যার যার কণ্ঠে মা বলে ডাক দেওয়ার মতো আওয়াজ আছে, বাবা বলে উচ্চারণ করার মতো কণ্ঠের শব্দ আছে, নিজের মনের কথা পৃথিবীকে বুঝিয়ে দেওয়ার মতো কণ্ঠে এখনো ভয়েস আছে। একবার চিৎকার দিয়ে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ডান হাত তুলে বলেন ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া নবী আল্লাহ, ইয়া নূর আল্লাহ, ইয়া রাহমাতাল লিল আলামিন। এবার বলেন আল্লাহর জিকির করতে চাই কি চাই না? হাত তুলে বলেন চান কি চান না?